লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. Lengla mani yagulo haino hai lam shugu chini kokborok koktom mawo. Haino hai faidinai lei firano tinini koktom ma bokrogro. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Madhyamik te kuchuk madhyamik amjok mugo pass khlai maya rung shurungnai rungni bagai kaisa koktoma kaham. Allied dropout coaching center tuboi phaikha madhyamik te kuchuk madhyamik amjok mugo pass khlai manani bagai shep kaham. Jun talni poila hatini shimi. It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतन लामसुगु चिनि ताबुकसाक जरानि ककबरक कक्तमाव पयला न फाइदि नाइलायानु तिनिनि कक्तमा बख्रग्र क्राक शाल हरदि बरक खवाय तुइ बागलाय आमसाइनि एनएलएफ तिनि खरकसा आदं नरम खा चाम्पावर थानानि पुलिस बिनि मुं राजेश देबरमा आबो हाइकेनो बिनि लगियाव सामुं ख्लायनाय एनएलएफ तिनि गुबुन आदं रंनोबो नायतुकुइ तंगो पुलिस तुलासिखर ब्लकनि इन्जिनियार संनि यागो एनएलएफ तिनि मुगै 10 लाख रां सानमानि ककशिल सामुंगो बनरम खा चाम्पावर थानानि पुलिस Roman script by no Kokborok ni Shuimungo Shimu Ruzanga ni Shanmungo Strangshalo Dami Jorani Babu sit-in demonstration Ajuka Roman script for Kokborok Joba Northid Gana Oklai Zaka sit-in demonstration Panda Oman Zaka RSKC Mothani Chairman Vikas Roy Deborma Convener Advocate Mintu Deborma Teku Convener Sunil Deborma Akoshon Private tuition muthakna ni nangnai abuna tuyai wansungna ni nangnai cherai rongni buma bu phasong krak shala madhyamik te kuchuk madhyamik amjong mugo kaham marks mane pass khlainai rong shurungnai rok by video conference ni bisingti kok shalai mani pandawo kok shalna ni thangai abo haina kok shakha hastani mantri okra Dr. Manik Shaha Krak shalo Gurkha bustini SC welfare bedik ni tangnogo ajongsha visit khlaina ni thangkha SC welfare bedik ni montri Sudhanshu Das jorawa official shok phayani bagai khorok brino ruzaka shokos notice abo haikeno khorok shano khlai jaka suspend Huizda koktomani bishingti krakshala ompini sodagorung nokhlawo manzakha 630 foot bizra shegun bufang abo haikene Omorpur bolong beting ni adong roni yago manzakha bizra bufang bania khlainai rongni khungtham malkhu manjangoni bufang rongni hati o hati dor 7.5 lakh hai ungnai Krak shalo fake number plate thepajak AS01AQ 7156 manini khungsa maruti malkhungo naitugui manzakha 48 packet shidikran 48 packet bishingo tongo 36 kg shidikran patimungo khoroksa shiklana rongkha khoi thanani police Tabu koktoma shukruboi
क्राक शाल हरदी बरक खुवाई तुई बागलाई आमसाइनी एनएलएफ टिनि खरकशा आदं नरम खा चाम्पावर थानानि पुलिस बिनि मुं राजेश देबर्मा आबो हाइकेनो बिनि लगियो सामुं ख्लायनाय एनएलएफ टिनि गुबुन आदं रंनोबो नायतुगै तंगो पुलिस तुलासिखर ब्लकनि इन्जिनियार्स रंनि यागो एनएलएफ टिनि मुंगै 10 लाख रां सानमानि ककशिल सामुंगो बनरम खा चाम्पावर थानानि पुलिस हाइनो हाइ खुवाई बुखास्तेनि दाल बेदाल आमसाइ गोनांगै नुगजाखा एनएलएफ टि बदल सामुं ख्लायनाय आदं रंनि उफ्ला काफ्ला खुवाई तुलासिखर ब्लकनि खरकसा टेक्निकल एसिस्टेंट इन्जिनियार नो एनएलएफ टिनि मुंगै 10 लाख रां सानमानि ककशिल सामुं पाति मुंनि यागुलो एनएलएफ टिनि उंगै सामुं ख्लायनाय अ बरक नरमखा खुवाई चाम्पावर थानानि पुलिस बिनि मुं राजेश देबर्मा आबो हाइकेनो बिनि लगियो सामुं ख्लायनाय एनएलएफ टिनि गुबुन आदं रंनो बनायतुगै तंगो पुलिस कक्तो मो साइमां खातुई बागलाई आमसाया ब्लकनि बुखाक्ति ख्लाय जागै तंमानि कैसा बक्स कालबार ते लामानि सामुं फियाबा तुलासिखर ब्लकनि टेक्निकल एसिस्टेंट इन्जिनियार्स नो बरंनि आमसाया सामुं ख्लायनानि हंखे एनएलएफ टिनि बदलनो 10 लाख रां मारुनाय हने दाम रंनु रिखा राजेश देबरमा मुंगै एनएलएफ टिनि खरकशा आदं रां रुया हंखे तुलासिखर ब्लकनि टेक्निकल एसिस्टेंट इन्जिनियार नो खगै तलांनाय हने बदाम रंनु रिखा अबरक पाति मुंनि यागुलो चाम्पाहावर थानाव एफेयर ख्लायखा तुलासिखर ब्लकनि इन्जिनियार्स र ककशिल सामुं मांखेनो खुवाई हांगरनि एसपी रमेश यादव खुवाई बखास्तेनि एसटीपीओ प्रसन्नकान्ति मजुमदारनि तुइदुल मुंबाई सनम खाकाइसा इन्वेस्टिगेशन टीम आबोनि यागुलो क्राक शाल हर खुवाई बखास्तेनि एसटीपीओ प्रसन्नकान्ति मजुमदार खुवाई थानानि उशी राजकुमार जमातिया चाम्पाहावर थानानि उशी शुक्रमणि देबरमानि कैसा कथालायजाक पुलिस टीम तुयै बागलाई आमसाइनि निशान चौधुरी कामिनी राजेश देबरमा मुंगै एनएलएफ टिनि खरकशा आदं नरमखा चाम्पाहावर थानानि पुलिस बिनि शाखाव थेबा जाखा 120B 386/506 आईपीसी केरंगो नाहार जाखा एफआईआर पाति मुंनो तुयै कक्तमा थुमनाय रंनो शावे खना रेखा खुवाई हांगरनि एसपी रमेश यादव एक चंपावर पीएस में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का केस रजिस्टर किया है। तो उसमें स्टोरी ये है कि 4th एंड 5th को जो टेक्निकल असिस्टेंट है तुलासीकर आरडी ब्लॉक उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया था। तो जो व्हाट्सएप कॉल जिन्होंने किया था वो अपने आप को एनएलएफटी का कार्डर बता रहे थे, एक्टिव कार्डर, और उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी कि अगर 10 लाख रुपए आपने नहीं दिए तो आपका जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम बंद करवा देंगे और आपको किडनैप वगैरह करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग हमने कल जो 6th को एक एम्बुश रखा और जो कॉल कर रहा था उसको हमने बुलाया कि हम आपको पैसा देंगे, एक बार आप आइए। तो जब एम्बुश के दौरान हमने उसको अरेस्ट किया, उसका नाम है राजेश देबर्मा, ये यहीं चंपावर पीएस का रहने वाला है और उसका बेटा लास्ट 1 ईयर 3 मंथ से एनएलएफटी का एक्टिव कार्डर है। तो जैसा उसने बताया कि उसको उसके बेटे ने कॉल किया, उसके साथ साथ कुछ और भी कार्डर है, उन्होंने कॉल किया था कि 10 लाख रुपए जो टेक्निकल असिस्टेंट है उससे आपको कलेक्ट करना है। तो इसका भी इंटरोगेशन चल रहा है। हमने चंपावर पीएस में 120B 386 506 एंड 10 एंड 13 यूएलएपी के अंडर में केस रजिस्टर किया है। अभी इंटरोगेशन के बाद में मालूम पड़ेगा कि बाकी और कितनी जगह पे इन लोगों ने अभी तक कलेक्ट किया है और आगे इन लोगों की क्या क्या एक्टिविटी है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो हम बाकी सारे टेक्निकल असिस्टेंस एंड जो भी फिजिकल मीन्स यूज कर रहे हैं इन लोगों का जो सिंडिकेट है, गैंग है, उसको अरेस्ट करने के लिए। थैंक यू। तो फुसन है एंड ओसी चंपावर एंड ओसी खोवाई तीनों ने मिलके जो एम्बुश बनाया था और इन तीनों ने काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी टेक्निकली एंड फिजिकली जो अपने सोर्स के थ्रू काफ़ी मेहनत की, उसके बाद में इसको अपन नेप कर पाए हम। और आबो हाइकेनो बिनि लगियो सामुं ख्लायनाय इमाम देबरमा ते एनएलएफटी नि गुबुन आदं रंनो बनायतुगै तंगो दाबुक पुलिस फियाबा एनएलएफटी नि मुंसिमि नाहारैदे इन्जिनियार्स रंनि यागोरां बैसा सानै दं अ बरक रक आबोनो बचायतुगै नायतुगै तंगो पुलिस खुवाइनि सिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां रोमान स्क्रिप्ट बाय नकक बरंनि सुइमुंगो सिमुं रुजांनानि सानमुंगो स्रांसालो दानुइ जरानि बागै सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन आजुखा रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक जबा नॉर्थ ईस्ट गानाव ख्लायजाखा सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन पांदाव मानजाखा आरएस केसी मथानि चेयरमैन विकास रय देबरमा कन्वेनर एडवोकेट मिंटू देबरमा तेको कन्वेनर सुनील देबरमा आकर्षण चिनी आमानि कक बरंनो चुंबो स्क्रिप्ट बाय सुइनाय आबो चुंसाक बाय थांसि सावै नाहारनाय कक बरंनो बांला स्क्रिप्ट बाय सुइजांनाय हने सानाय नुंसाबो असुमुंनो बसकांगो तनै स्रांसालो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरंनि सुइमुं गसिमुं रुजांनानि सानमुंगो दामनुइ जरानि बागै सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन आजुखा रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक जबा मथा नॉर्थ ईस्ट गानाव ख्लायजाखा सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन पांदाव मानजाखा आरएस केसी मथानि चेयरमैन विकास रय देबरमा कन्वेनर एडवोकेट मिंटू देबरमा तेको कन्वेनर सुनील देबरमा आकर्षण जेसाबा इशू आबो जदि लैंग्वेज ता स्क्रिप्ट नो तुय इंखांगाय आबो कुनो पॉलिटिकल इशू ngै मैया आबो आफोर साबने इशू ngै थां
it becomes people's issue. Ambagano political party rok ma buji thai, ma shithai. Abo borokni thongjaknai manuya. Borokni bkha paina bagoi, boat manna bagoi thongjaknai manuya. Hastebo kwbangma issue tongo borokni thongjana bagoi. Unemployment issue tongo. Mano economy dam bari mane issue tongo, petrol diesel dam bari mane issue tongo, electricity man thogyang mane issue tongo, mai mi song mane gas man thogyang mane issue tongo, bithi barai man thogyani issue tongo. Tabo wati kurini bagoi chini bukung bara tong mane elaka rogo borok tuima nongya antri grogrok diarrhea rongoi thui tong mane issue tongo. There are thousands of issues. Samung tangna babarong no tuyai. Unemployment issue tongo, underdevelopment ni issue tongo, tabo nene para amse rogo, doctor kiri, schoolo teacher kiri, nung once again ba last je Kokborok teacher recruitment khaizak mani bus bisingka. It's almost 23 years. Bishi nuichi tham. Kokborok sanakai bishi nuichi tham 23 years ngai thangka last je Kokborok teacher no recruit khaijak mani. Hekai busuk teacher nene ungo retirement thanga. Every school Tripura hawo kobangma school teacher sekri. Abrono tu itam kokti sehaba. Abrono tu kokti sedi. Kobangma issue tongo. Norok script issue tu kok sana langya ble. Bokrok sana langya. Chung jeta saman abono se khana di. Abrono tu ye samung tang di. Chung abo BJP ne hini samane ko gya. IPF ne hini samane ko gya. Tripura mathon hini samane ko gya. Congress ne hini samane ko gya. CPIM ne hini samane ko gya. Joto party ni borok rongnon sabo, joto party ni leader rongnon sabo. Thangnai 56 বছর রময় অনেক থুংকা sarai phangchini simi nugoi phajak ble ta thungsidi chini Kokborok sanai borok rongni bkha jeta nayo bongni je muchungma tongo abutuino ungnani risidi Kokborok ni bagai roman script nainai abuto clear duita commission ngthangka aro borok ta manai naya abo clear ngthangka তাই তাও থংনা তংখবা তাই কোনো কমিশন খানান কোনো দরকার করে কোনো কমিটি খানান কোনো দরকার করে जों आरटीआई खलै जे रिपोर्ट मानमानि डाइरेक्टरेट अफ हायर एजुकेशन आरो ताम साजाकबा बरो अब चिनि डाटाया बरो रिमेनि डाटा से गवर्नमेंट डाटा 2022-2021 6700 जन बिसिङो खरक दकसे बांला स्क्रिप्ट बाय आन्सार रिनाय Kokborokनि ग्रेजुएशन Kokborok सब्जेक्ट नि उत्तर सुइप्रो आन्सार शीट सुइप्रो खरक दकसे Kok वानजुइ सुइथाइबाय सुइनाय ताइ जत चराइरक रोमान सुइथाइबायनो सुइका नेक्स्ट इयर नेक्स्ट एकाडेमिक इयर 2021-2022 आब्रका borok बाङै इंखा नियर अबाउट 7,000 बिसो खरक बुरिसे ताइ कुनै खाइलाइजाक थांका खरक बुरिसे बांला सुइथाइबाय आन्सारो तारिक जत रोमान स्क्रिप्ट अच्छा कमिशन गठन खाइमानि माने तो अबनो जे पूरा Tripura सरक जे Kokborok सानाय रक कि रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खादा खाइयाबो नाया बागि सेबले सो 2-3टा कमिशन खायै रिपोर्ट रिमानि परे अब परिष्कार अंखा जे Tripura सरक इ रोमान स्क्रिप्ट नो नायो Kokborok सैनानि बागै एर परेबो कसा खाइथांका सरकार कुफुरबो सरकार खाइथांका ताबुक बुबार सरकार खाइ दङ हा बस कांगो बो सरकार बो फाइना कोन ठीक करे सो सरकार जदि अबनो जदि पॉलिटिकल इश्यू खाइना हाकाय Tripura सरक बुफ्रु डेभलपिंग सेनायबा हा रिसेंटली जों सिनि डॉक्टर मानिक साहा और राज्यनि चीफ मिनिस्टर मालायफोरो बसावो जोंथ' इसा कायसा कमिटि खानाय कमिटि खायै अबनो बाहायके समाधान खायजाय ते बो स्क्रिप्ट नो थेपानाय अबनो जोंथ' इसा जाजाय खायनाय जोंहाफ्रो सागाना कमिशन नों कमिटि खायनानि कमिटि तो आगिनो रिपोर्ट दैबाय बेखाबले ते बार बार सरकारनि पाब्लिकनि रां खर्च खायै
कमिटी खाई कौन लाभ करे आउ तीन ता रिपोर्ट ते बाइबो संग रिपोर्ट नांगबा आबनो कारिबो रिसेंटली जों नुखा जे त्रिपुरा राज्यनि जत्त कलेज जे परि तंगाइ रक बर बस स्क्रिप्ट सै हिमालय 97% स्टूडेंट प्राय 97% स्टूडेंट रंग ककबरक रोमान स्क्रिप्ट बायसियो आबनो प्रमाण खाबले जे ककबरक नि बागै रोमान स्क्रिप्ट न जतनि काहामकुक एवं जतनि नायकुक मानि हिंगाय रोमान स्क्रिप्ट न एरपरबो नोंआनि उपरो जदि देवनागरी बांला सापागरि खा बाहायनायबा आरो नि बांला बसुक जरा थांनायबा बांला थांनाय वेस्ट बेंगल जरा बुजिनाय बांलादेश जरा बुजिवाना देवनागरी बुजिवाना पूरा इंडिया वो किंतु नों रोमान स्क्रिप्ट बायसिकाय सारा वर्ल्ड न नि ककबरक न परिमाननाय सारा वर्ल्ड न नि ककबरक न बुजगै माननाय ते विशेष के जे परि तंनाय रक बरक तो कम से कम ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट मा सिकाय काहाम के एक्सप्रेस खाइबानो काहाम का आंसर इबानो सो अब बंगी प्लस पॉइंट जे गोबां मार्क माननानै बरक परीक्षाव गोबां पार्सेंटेज ति सानानै ते कायसा कक कम्पिटिटिव एग्जाम सोंनुगो ककबरक सब्जेक्ट जदि निजे निजे बुझि मानि रोमान स्क्रिप्ट मा सिकाय आ कम्पिटिटिव एग्जाम बटाम एसटी कोटा जेनेरेल कोटा फानो बो चाकरि मानै मानो ए अबहायरंग किरिजागैनो हयतोबा आं जे बुझि मानि अबनो किरिजागैनो जों तिप्रासारंग किसा सगलगै तननानै बागै आलका लिपि आलका स्क्रिप्ट न थेफानानै बागै साइटकमो abo haikino ashalni sit-in demonstration pandao mansaka UTF ni general secretary Sojol Deborma RSKC ni adong eba UTF ni advisor Shokti Jamatia Dr Bijoy Deborma TSF ni vice president John Deborma no khoboi kubun o jamarok pandao kognaruka RSKC ni adong eba UTF ni advisor Shokti Jamatia More than 4 decades have elapsed that the people of this land, the indigenous people of this land have been struggling and asking and demanding for Roman script and the Kokborok. Some 4 decades, more than 40 years in life hangka, soba klaimang. Antini kaita no sini siklar thaniwa talks how ang message from Musogo. There is an intention there. Sini all the fascini all zatino sokomorona ni bangoy sini mungno sokomorona ni bangoy sini kokno sokomorona ni bangoy or neo belai kotor mas for jontro tongo omosung belai ke clear omo kok saka ke pasha hone political message political speech minai but it automatically comes in my mind jotni ko khawo phayo if we look at the history Canada wa kamang ma indigenous people extinct ka kamai thangka borne identity klikha borne kok klikha Australia wa kabang ma arni original bororo kamai thangka borne kok klikha borne sumang krini bangoy borne identity krini bangoy New Zealand is the same Sri Lanka is the same kamang ma subcontinent ro omahai claim na origin indigenous people original people rokni kamai thangmani sumo extinct man nogom the reason being borokni identity pila sakmanai the majority borok the rural hi tonero intellectual group tonero borok ni instinct borok ni intention omono mothasi konsikong borok sikong to phasika no sokomori nani rule khlainani omongka instinct omongka history proofs khlaibo ani siklaro nerok ni thani okong sana musago the time has come for you and for me sungsini omo better karega sini auto fano kabang ma bororo thui thangbai jakha o hawak rika sini hawak rika ang samane 5 decades almost 50 years amno soba khaimani tamane homale tabo ko roya kho tabo ko sing maya kho omoni bangai na sini oma haijarawo Roman script for Kokborok soba hi sing business sikang ama form khlaika joto 56 constituent body by khaja khlaibinai omono sing tebu marak saronai tebu ma amono yakma pholok lainai tani homale angrok nang tiniwo sengkra khninai sanai tani homale sirina hormang Roman script for Kokborok soba only sengkra can move forward sengkra sengjoto sengkra o hasaka sung sarbai phaidani hoga ke sung sengkra sung toyar ma khalainai ang thaisingo khoroksa sini north east channel ni english channel nang amono saka now it is zero tolerance. This generation will not tolerate anymore. Omohai exploitation singtei busuk sawi tong sinai. What is the harms of
giving recognition of writing Kokborok in Roman script. তেমন যদি খোঁজেন নাই বা অমুক খাইবা থাকলে কোনো বাংলা হরফ নি কোনো কিছু আঘাত দেন নাই বাংলা সমাজের কোনো আঘাত দিয়ে আসবে এই দেশে প্রশ্ন তঙ্গ but the things is that I'm referring someone in history that was the intention বড়গুলো এক্সটিং খাইবিনাই সিনিয়া খাইবিনাই আইডেন্টিটি সকমুরি নাই অহানি বড় মাইনরিটি খাইবিনাই সকমুরি পারে না অমন ইন্টেনশন that is the political or communal intention. Nothing else. But now we are united. Sungma basa sinai. Nungla sabo horidas. Ani tokno Bangla by lekte hobe. Apne ke? Apnar odhikar nai. Jara ekhane basinda, origin, indigenous people. They should be given the right to choose what skills they like, what skills they are going to write. Apne ke? আপনি কোন ব্যক্তি আপনার কোনো অধিকার নাই আপনি যত বড় পুজ হল করতে পারেন বর্তমানে না it is a kind of exploitation to the origin and indigenous people of this land. We will not keep silent anymore. Chini Khorang by Kok Shanani Thango UTF ni General Secretary Shojal Deborma TTSF ni Vice President John Deborma ta Shaka Afai Dikhanai Nairan Utabo Kokborok moti coba to ini ketalia kecam bosor ramai kelain itu kelain matong kelain arusnya je সমস্যা আবো ক্লাই সেখানে সমাধান নেই মানো কি আবার সমস্যার সমাধান যে যে বড় নাই বা যে একই নাই সমাধান কোনো সমস্যা ক্লাই শাখা মানে সমাধান মুচুংয়া না আপনি বাগাইনো যে 40-45 বছর সিগাंनो স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাबै গসিনা जाकमानि उल'ब दिनै सजरातै जों बिनि हरफ तामुंनाय अ ল্যাঙ্গুয়েজ तामुबाय सिजाकनाय आबोनो पर्यन्त जों जंगैनाय मानलाया अककनो सानाय रक अककब्रक अकखायनो सानाय रक बुकुरक जंगैनाय पाइजाक आबो जों खालायनाय दङ प्रेक्टिस खालायनाय दङ फियाबा आबोनो जे गसिमुंग्रोनाय गसिमुंग्रोनाय रक आबोनो हयतोबा बर' गसिमुंग्रोना मुसुंयानि बागै दिनै सजरातै 40-45 बोसोर रमै जों आबोनो दै खुंपिक जागै दङ उल्टा sini ungkluk tui khaye alka je horop no जों मुचुंया बा जे horop sini kokborok kokthayni bagui suitable ya aba horop rok no जों singlugui rinari rok chaidok mung rok जों nugui जों sampai recently ini kokborok no CBSE curriculum improve khaijaka o curriculum improve khaijak mane yagulo CBSE borokni student rok no kokborok kokthayni bahaike फोरोंनाय ini bisa nanan थांखानिङो Tripura state government CBSE no bahaike recommend khaimani जों आबो नुखा जोंनि officially जे CBSE no student no kokborok kokthai फोरोंफ्रो बांला हरफ आरो सरसरिया kokkhबाय नर फोरोंनानै ओंथों आबा ini samani rok जों नुखा आबो बेलायखनो वानामा सिंसा आबो बेलायखनो किरिमा सिंसा kokborok kokthayनि बागै तामुङै हनै दिनैसो जरातै kokborok kokthai सावै दंनाय सिनि Tripura sarok जों maximum सिनि kokborok सानाय Tripura sarok सिनि kokborok kokthayनो जों Roman script by silai दङ Roman script by फरायनाय दङ दा जों आबोनो बियाबा स्टेट गभर्नमेन्ट आदम साके केबो बा kokthaysa सानाय सिलाय मुंखलै साके CBSE no अबाहायके दाग मुरि मारा kokborok kokthaysa नर बांला script जों खाखाबलायके खादुलायके सिनो खादुलायनि बागै बाय kokborok kokthayनि बागै Roman script no बसिनो जानानै अबनो साननानै sitting Today we are here on behalf of the Roman script for Kokborok Choba, which is the confederation of 50 organizations, social organizations in Tripura. Still, we know this demand has been raising for long back. The script for Kokborok.
that is Roman script for Kokborok. So we today on behalf of the Roman script for Kokborok, we have gathered around 50 organizations, representatives from all the organizations are here today. We are placing our demand to the government through this sit-in demonstration from here from Estable, that the government should recognize, and it is our choice what language, what script are we to use, it is our matters, so the government should give us liberty to choose our script. This is what we want to send a message, clear message to the government of Tripura, that they must consider giving the opportunity to the indigenous people to choose our own script, in what script we are going to use. That is the reason here today we are gathering. So we are sending clear message to the government once again through this very sit-in gathering here at sit-in demonstration. This 50 social organizations we have gathered to place the demand that the government should implement, should consider our demand, that is Roman script for Kokborok. Until and unless our demand has been solved, we'll never sit silent. We'll continue our movement. It will grow more stronger and stronger. Thank you. Ashalni sit-in demonstration pandawa kesar-kesar Kokborok resab mung resab khanari wai pandawa manjangnai lukurangno fan bosarika noni kupal jamatiano khoboi hastini Kokborok resab kurungro. Raja Khora guli nishimi krishano ni kokthum Chini Khorang. Private tuition muthagnani nangnai abuna tuyai wansungna nangnai cherairongni buma bu phasong krak shala madhyamik te kuchuk madhyamik amjong mugo kaham marks mane pass khlainai rongsurungnai rok bai video conference ni bisingti kok shalai pandawo kok shanani thangai abahaina kok shakha hastini mantri okra Dr. Manik Saha Tangshalo shaklai zakha madhyamik te kuchuk madhyamik ni result taklai bisio madhyamiko pass khlaika 86.2% te kuchuk madhyamiko pass khlaika 83.28% taklai bisio rajakhor agolino ulkugo tonoi kaham result khlaika kamiam saini rongsurungnai rok krak shalo madhyamik te kuchuk madhyamik amjongmungo top 10 ni mannai rongsurungnai rok bai video conference ni bisingti kok shakha hastini mantri okra Dr. Manik Saha hastini mantri okra Dr. Manik Saha rongsurungnai rok bai kok shalai saimanani jaitokha borongni success ni ulkugo sabuni yak te borongni naharmung eba imang tamo aboni yagulo koktoma thumnai rok bai kok sanani thangai hastini mantri okra Dr. Manik Saha shakha private tuition muthagnani nangnai abono tuyai wansungni nangnai cherairongni buma bu phasong hunoi নমস্কার স্যার নমস্কার দেবাশিস বিদ্যাজ্যোতি স্কুল হয়ে গেছে তো ক্রিম স্কুলগুলো কিন্তু এখন সিবিএসসির আন্ডারে চলে গেছে ঠিক না কাজে টিবিএসসির আন্ডারে কিন্তু অনেকগুলো স্কুল নেই তো যে কারণে আমাদের যে টিবিএসসির অন্যান্য যে মানে বেশিরভাগ যে ক্রিম বলতে আমরা যেটা বলতাম খুব ভালো স্কুল সেইগুলো এখন সিবিএসসির আন্ডারে চলে গেছে কাজে রেজাল্টগুলো এখন যেসব স্কুল থেকে আগে আসতো তার থেকে ওই বাইরের দিক থেকে এখন ভালো রেজাল্ট আসছে আগেও বাইরের যে স্কুলগুলো সেখান থেকেও আসতো কিন্তু এবার এই কারণেই দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যারা কৃতি ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাইভেট টিউটর ছিল কেন এরকম হচ্ছে স্যার স্কুলগুলো কি পড়াশোনা হচ্ছে না যে জায়গায় রাজ্য সরকার চাচ্ছে যে প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার জন্য দেখুন আমি একটু আগে একটা উদাহরণ আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি এখানে বলেছি অনেক দিন ধরে একটা প্র্যাকটিস চলে আসছে তো সেই প্র্যাকটিস আমাদের বন্ধ করতে হবে এবং আমাদের নিজেদের উপর কনফিডেন্সও ডেভেলপ করতে হবে আমাদের গার্জিয়ানদেরও নিজেদের উপর কনফিডেন্স ডেভেলপ করতে হবে
এবং এটা একটা আমার মনে হয় চর্চার বিষয়। সমস্ত এডুকেশনিস্ট যারা আছেন ত্রিপুরা তাদেরকে নিয়ে আমরা ভাবলাম এই পার্টিকুলারলি এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলি, কেন এমনটা হবে, যাতে করে এতে করে সময়ও অনেক অপচয় হয় এবং স্টুডেন্টদের উপর কিন্তু একটা বাড়তি প্রেশারও পড়ে। তো অনেক দিন ধরে এই চিন্তা ভাবনা আছে, আমরা কথা বলবো নিশ্চয়ই বিষয়ে। প্রাইভেট স্কুলগুলোর ব্যাপারে কি নেওয়া হবে? যারা গৃহশিক্ষক রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার একটা নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় সেই অ্যাকশনটা দেখা গেছে, তবে সদর বা আমরা যদি বলি পশ্চিম জেলায় সেখানে কোনো আনাগোনা হচ্ছে না। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আপনি কি বলবেন? না, আমি তো একটা কথাই বলবো, এরকমভাবে আমরা ডিসক্রিমিনেট করছি না। তো মাঝে মাঝে এক দুটো জায়গায় উদাহরণ দিয়ে আমরা অন্যদেরকেও সতর্ক করি। তো সেই আমাদের এখানে সদরেও যদি এরকম হয়ে থাকে নিশ্চয়ই সেটা আমরা দেখব। স্যার, পুলিশ নিয়ে যাওয়া শিক্ষকদের বাড়িতে এটা একটু কিরকম লাগছে না? আমার জানা নেই, যে আমি শুনে দেখি বিষয়টা আমার জানা নেই, তবে এটা হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্যার, ছাত্রছাত্রীদের সাথে কি কথাবার্তা হলো? এতক্ষণ ধরে সবার সাথে খুব খুশ মেজাজে কথাবার্তা হলো, সবাই খুশি। আর এই সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ওদের যে বার্তালাপ, এটা বাড়তি আমার মনে হয় ইন্সপাইরেশন ওদের মধ্যে আসবে। এবং আমারও খুব ভালো লাগলো যে স্টুডেন্টদের সাথে অনেক দিন বাদে ডাইরেক্টলি একদম আমাদের যে তরতাজা বলবো আমি যে স্টুডেন্ট, তাদের সাথে কথাবার্তা হলো। আমি নিজেও মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ছিলাম, তো আমি জানি যে একটা রিলেশন কীভাবে টিচার এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে হওয়া উচিত। তো অনেক দিন বাদে খুব ভালো লাগলো আর ওদের সাথে কথাবার্তা বলি। সেক্রেটারিয়েট খ্লাইজাখা আসালनि ভিডিও कन्फारेंस पान्दाव मानजाखा रुं बेदिकनि तांफां शारादिन्दु चौधुरी बेदिकनि डाइरेक्टर चांदानी चंद्रन आकर्षण राजा खरागुली निशिमी प्रणमनि ककथुम चिनी खरां क्राक शालो गुरखा बुस्तिनि एससी वेलफेयर बेदिकनि तांनगो आचंसा बिजिट ख्लाइनानि थांखा एससी वेलफेयर बेदिकनि मन्त्री सुधांशु दास जरावा अफिसार सकफायानि बागै खरक ब्रिनो रुजाखा शोकस नोटिस आबो हाइखेनो खरक शानो ख्लाइजाखा सस्पेंड खाजाक जरानि सिकांको अफिसाव सगयनानि कराक दागि मुं तंफानो हापांनि दागि मुंनो यासिमा फुनुगै साल ब्रुम ब्रुमनो अफिस टाइम लाइमानि यागुलो अफिसो थांगै सगयो हापांनि गोबां खुकसेबक ख्लाइनाय रक सिकांनि सिमिनो थांखा एससी वेलफेयर बेदिकनि मन्त्री सुधांशु दासनि थानि सगयजाक तंमानि ककसिल सामुं आबोनि बागै हातिओ वाइसा हास्तेनि दाल बिदाल हांकर तेबुखास्ते आमसाइनि बिनि डिपार्टमेन्टनि अफिस नगो भिजिट ख्लायो एससी वेलफेयर बेदिकनि मन्त्री सुधांशु दास आबो हाइखेनो क्राक शालो गुरखा बुस्तिनि एससी वेलफेयर बेदिकनि तांनगो आचमसा भिजिट ख्लाइनानि थांखा एससी वेलफेयर बेदिकनि मन्त्री सुधांशु दास मन्त्रीनि सरप्राइज भिजिटनि यागुलो गुरखा बुस्तिनि एससी वेलफेयर बेदिकनि तांनगो नुकजाखा खाकावै फनो माया दाल बिदाल तमुं चामुं स्टाफ रंनि काइसा ग्रुप ओ अफिसो फायावै नाहारै तंगो बेतन आबो हाइखेनो स्टाफ रंनि बिसिंगो काइसा ग्रुप तंगो जरावा अफिसो सकफाया आबोनि बागै जरावा अफिसो सकफायानि बागै खरक ब्रुइनोसो कोस नोटिस रुनानि बागै दागि मुं रुखा मन्त्री सुधांशु दास आबो हाइखेनो खरकसानो सस्पेंड ख्लाइनानि बागै दागि मुं रुखा एससी वेलफेयर बेदिकनि मन्त्री सुधांशु दास দেখুন, আমি আগেও বলেছি এর আগে যেটা এটা আমার একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমার কাজের, কারণ প্রত্যেক সময় অফিসে বসে মিটিং করা, আলোচনা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, এগুলিকে বাস্তবে ইমপ্লিমেন্টেশন কতটুকু হয়েছে সেগুলিকে সঠিক তদন্ত করে দেখা, এই কাজগুলি আমরা শুরু থেকেই চেষ্টা করছি মেনটেন করার। এবং অফিস ভিজিট এটাও খুব কম্পালসারি একটা পার্ট আমি মনে করি, কারণ এতে করে যারা এমপ্লয়ি আছে তারাও অনেকটা মোটিভেটেড হয়, ইন্সপিরেশন পায়। আর যারা মনে করুন বদ উদ্দেশ্য নিয়ে অফিসে আসতে চায় না তাদের জন্য একটা মানে চেতাবনী থাকে। তো এই কারণেই আসা, আর এটা আমি কন্টিনিউ করে যাব। শুধু মানে এসসি ওয়েলফেয়ার দিয়ে নয়, আমার আন্ডারে যে 3টা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, এআরডিডি, ফিশারি এবং এসসি ওয়েলফেয়ার, 3টা দপ্তরই আমি প্রতিনিয়ত কাজ করব এবং ফিল্ড ভিজিটও থাকবে, সারপ্রাইজ ভিজিটও থাকবে। এটা ডাইরেকশনও তাদেরকে দেওয়া আছে যে 50% আমি তাদেরকে ইনফর্ম করেই যাব, আর 50% উইদাউট ইনফরমেশন আমি অফিস ভিজিট করব। তো সেগুলি দেখছি, আমি লক্ষ্য করছি যে অনেক জায়গাতে আমাদের প্রায় ওয়ার্ক কালচার অনেকটা ফিরে এসছে। 1-2 জায়গাতে কিছু সমস্যা আছে, সেগুলির ক্ষেত্রে সঠিক অ্যাকশন নেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করছি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন, যেমন এআরডিডিতেও আমরা 2-1জনকে সাসপেন্ড করেছি, সকোজ লেটার দেওয়া হয়েছে যারা ইরেগুলার্স বা আনঅথরাইজড অ্যাবসেন্ট থাকেন। আজকেও এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে আসার পর দেখলাম যারা আনঅ্যাবসেন্ট মানে আনঅথরাইজড অ্যাবসেন্ট রয়েছেন তাদের এগেনস্টেও আমরা স্ট্রং অ্যাকশন নেব। মূল বক্তব্য হচ্ছে পাবলিক, আমরা যে কমিটমেন্ট করেছি পাবলিকের প্রতি যে সার্ভিস দেওয়ার,
সেই সার্ভিসটা যেন আমরা রাইট টাইমে প্রপার ওয়েতে আমরা দিতে পারি, তার জন্য আমাদের অফিস যেন মানে খুব সুন্দরভাবে ফাংশনাল হয়, কাজ করে, পাবলিকের প্রতি রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে যেন তারা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে, এই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রক্রিয়া বা এই কর্মসূচি। আজকের মানে কতজন কর্মচারীদের কি পরিস্থিতি দেখলেন, সুখোজ দিয়েছেন বা কতজন অনুপস্থিত রয়েছে? না, এখন পর্যন্ত আজকে আমাদের সম্ভবত 5 জন, না 4 জন অ্যাবসেন্ট আছেন এখন পর্যন্ত পেয়েছি। তার মধ্যে একজনের নামে খুব সিরিয়াস এলিগেশন পাওয়া গেছে যে রেগুলার সে অ্যাবসেন্ট থাকে আনঅথরাইজডলি। তো আমি ডাইরেক্টর সাহেবকেও বলেছি তার জন্য সাসপেনশন লেটার রেডি করার জন্য, প্রপোজ করার জন্য আমরা তাকে ইমিডিয়েট সাসপেন্ড করে দেব। Lukorongna hapangni shep shabruthani mungshani bagai fana kebeng mung ajaya tuike hapangni joto shebo khlaine rongno samung khlaina ni bagai koi mung narukha SC welfare bedek ni mantri Sudangshu Das Raja Khoraguli nishimi pronomni kokthum Chini Khorang Huizda koktomani bishingtik rakshala ompini sodagorung nokhlawo manzakha 630 foot bizra shegun bufang abo haiken omorpur bolong bedingni adong rungni yago manzakha bizra bufang bania khlaine rungni khungtham malkhung manjangmani bufang rungni hati o hati dor 7.5 lakh hai ungnai Shal kolokma jorani yagulo krak shalo bizra bufang nai tumungo ongkhore kaisa kotor kahamman mari mangkha omorpulu borong betekni adong rok huizza koktomani bishingtei krak shalo ompi thanani police roni chuba chubai ompini sodago rung nokhlao manjakha 630 foot bizra shegun bufang abo haikene bizra bufang bania khlainai rongni khungtham malkhungno kasukha omorpur borong betekni adong rok Bangladesh hawo rohornani bage luaji mungna harei ompini sodago school ground unloading khlaimani bizra bufangni bania khlainai rok borongni logiwa amsaini thungkurung bodoni kuchuk Ozamaro kurungjak tongmani bokashaw feika kokshil shamung manjangmani bufang rungni hati wa hati dor 7.5 lakh hai unai hunai shakha omorpur bolong bedeni khoroksa ozama গন্ধাছড়া সাব ডিভিশন হইলে ওইটা গঙ্গানগর বা তোমার হেদিকে বগিরট এরিয়া বা জগবন্ধুতে নাই জগবন্ধু পারে স্পেশালি গঙ্গানগর থেকে আসে কতটুকু মাল আছে স্যার আমরা তো অনুমানিক তো একটা গাড়িতে ইয়ে করলাম ওখান তো আমরা টোটাল তো আমরা 10 গাড়ি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওইখানে আমরা গিয়া দেখছি ওইখানে একটা গামাকো এরিয়াতে কি জানি জায়গাটার নাম সদাগর পাড়া যে স্কুল এটা তুই বাগলাই গিয়া গামাকো বাজারটার দক্ষিণ সাইডে একটা রাস্তা গেছে নতুন রাস্তা ওই রাস্তা দিয়ে এখানে প্রায় আরও 5 কিলোমিটার ভিতরে একটা গ্রামের স্কুল আছে সদাগর পাড়া যে স্কুল ওই মাঠে তারা আনলোড করছে আনলোড গিয়ে আমরা দেখছি 7টা স্ট্যাক আমরা দেখছি 8টা স্ট্যাক পুরা 9টা গাড়ি অন্য কোথাও গেছে না এর মধ্যেই সব গাড়িটা ইয়াকেরা গেছে যখন আমরা গিয়ে দেখছি না 3টা গাড়ি স্পটে পাইছে বাকিটা কিন্তু রাস্তা কিন্তু সব খালি পাইছি আমরা গাড়ি আমি তো খবর পাওয়ার লগে লগে গেছি কিন্তু আমরাও পাইছি অনেকে আমরা সবাই পাইছি কিন্তু আমরা স্পটে কিন্তু 3টা গাড়ি পাইছে মানে 3টা গাড়িটা আটক করছেন 3টা গাড়িটা ওই জায়গাটা তারা আনলোড কন্ডিশন অবস্থায় পাইছে বাকিরা কিন্তু রাস্তাতে ইয়া পাইছে আর কি টোটাল কত ফুট মাল স্যার অনুমানিত আমরা ধরলাম প্রায় 18 কাম 318 কাম বলতে আমরা তো 35 ফুটে এক কাম তো 630 ফুট মতো আছে বর্তমান বাজার মূল্য কত বর্তমান বাজারের মূল্য তো 1200 টাকা বেশি হইব কম হইতো না 1200 টাকা হলে আমরা প্রায় আজকে মাল তো প্রায় ভ্যালু 7,56,000 টাকা আছে আর গাড়িটা ইউডা কোম্পানি যোদ্ধা কোম্পানি যেটা কয় এটা 3টা গাড়ি আমরা এখন সে কাস্টডিতে আনতে সক্ষম হয়েছে ওইটা গাড়ি ভ্যালু তো গাড়ি সবটি নাম্বার খোলা কিন্তু ভিতরে বলা আছে আমরা এখনো ঠিকমতো ইনকোয়ারি করছি না কাগজপত্র একটা গাড়ি পাইছি শুধু আর অন্যটা এখনো পাইছে না স্যার কি মনে করেন এই যে অমরপুর বন্ধুত্বর ঈদের সাফল্য এর পেছনে মানে আপনারা কতদিন যাবত আপনারা এই যে পরিশ্রমটা করছেন সাফল্য পাওয়ার জন্য পরিশ্রম তো দেখেন আমরা পরিশ্রম করে না করলে হবে না আমরা তো যতটুকু পরিশ্রম করি তারপরে কিন্তু সাকসেস ততটুকু পাই না কিন্তু আজকে দীর্ঘদিনের পরে আমরা একলগে গাড়ি মাল করলাম এটা আমি অনেক ওই অম্পিত
আরক্ষা দপ্তরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওনারা যদি যে কোনো জায়গায়তে আমরা সহযোগিতা করে, ওনার কিছুদিন আগে আমরা করে এরকম সাকসেস করলাম, ওনারা যদি না করে আমরা সারা সম্ভব না, কারণ আমার অ্যাকচুয়ালি আমার স্টাফ সব Forest Act kerongko kes nahare malkhungrong ni nok phangno sinina ni bagai chaitung nahare tongo tabuk bolong beding ni ozama rok. Bureau report Chini Khorang. Krak shalo fake number plate thepajak AS01AQ 7156 marini khungsa marote malkhungo naitugoi manjaka 48 packet shiddi karan 48 packet bishingo tongo 36 kg shiddi karan patimungo khoroksa shiklana rongkha khwai thanani police. Khwai thanani ushi Rajkumar joma diyani chaito bungbai vehicle checking go achugoi haino hai teike shaka hamman mari mangkha khwai thanani police. Krak shalo khwai sonatolani Basudev bari amsayo vehicle checking go achugmani khwai thanani police. Abu hai jorano fake number plate thepajak AS01AQ 7156 marini khungsa maroti malkhungno suspect ungwe kasumani police. Paithako malkhungo naitugoi malkhungni dal bedal huijak khotolo manjakha 48 packet shiddi karan 48 packets bishingo tongo 36 kg shiddi karan patimu khoroksa shiklano romkha khwai thanani police. Fiaba investigation ni bagoi oborok ni mung shanana ilia police. আজকে একটা হিউন্ডাই অ্যাকসেন্ট গাড়ি আসাম রেজিস্ট্রেশন চেঞ্জেবল নাম্বার সোনাতলা এরিয়া দিয়ে যাচ্ছিল ওয়াইপিএস এর স্টাফ আমরা নাকাতে এই গাড়িটাকে আটক করি আটক করে অ্যাবাউট 48 প্যাকেটস অফ ড্রাই গাঞ্জা পাওয়া যায় আমরা ড্রাইভারকেও আটক করতে সক্ষম হই তদন্ত চলছে ইনভেস্টিগেশনের প্রোগ্রেসের পরে আপনাদেরকে পুরো জানাবো স্যার ড্রাইভারের নামটা বলা যাবে স্যার ড্রাইভারের নামটা আমরা এখন উল্লেখ করব না ইনভেস্টিগেশনের পরে আমরা আপনাদেরকে জানাবো Srangshalo khwai hangkor dorbar nogoti shakha bono police abo haikeno pati mugotai shabu shabu kurung jaktong abo no bo chai dogoi nai dogoi tongo police khwai nishimi biplobni kokthum Chini Khorang Tabu kisha lengla mani jora tei bo haste hayongte ha kotor ni koktoma tuboi fai tongo lengla mani yagulo তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.
লেংলা মানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসুগু চিনি kokborok koktomawo haino hai faidi nai lei firano tinini koktoma bokhrogrok krak shal hordi borak khwai tui baklai amsaini NLF tini khoroksa adong norom kha champawra thanani police binimu rajesh deborma abo haikino bini logio samung khlainai NLF tini kubun adong rongno banai tukui tongo police tulashikor block ni engineer song yago NLF tini mugai 10 lakh rang shalmani kokshil samungo bonorom kha champawra thanani police Roman script by no Kokborok ni Shuimungo Shimu Ruzanga ni Shanmungo Strangshala Dami Jorani Babe sit-in demonstration Ajuka Roman script for Kokborok Joba North Gana Oklai Zaka sit-in demonstration Panda Oman Zaka RSKC Mothani Chairman Vikas Roy Deborma Convener Advocate Mintu Deborma Teku Convener Sunil Deborma Akoshon Private tuition muthagna ni nangnai abuna tuyai wansungna ni nangnai cherai rongni buma bu phasok krak shala madhyamik te kuchuk madhyamik amjong mugo kaham marks mane pass khainai rong shurungnai rok by video conference ni bisingti kok shalai mani pandawo kok shanna nei thangai abo haina kok shakha hastini mantri okra Dr. Manik Shaha Krak shalo Gurkha bustini SC welfare bedik ni tangnogo achungsha visit khlaina ni thangkha SC welfare bedik ni montri Sudhanshu Das jorawa official shok phayani bagai khorok brino ruzaka shokos notice abo haikeno khorok shano khlai jaka suspend Huizda koktomani bishingti krakshala ompini sodagorung nokhlaw manjakha 630 foot bizra shegun bufang abo haikene Omorpur bolong bedingni adong yago manjakha bizra bufang bania khlainai rongni khungtham malkhung manjangoni bufang rongni hati o hati dor 7.5 lakhai ungnai Krak shalo fake number plate thepajak AS01AQ 7156 malini khungsa maruti malkhungo naitugui manjakha 48 packet shiddikrang 48 packet bisingo tongo 36 kg shiddikrang patimungo khoroksa shiklana rongkha khwai thanani police Tabu koktoma shukruboi Haino hai krak shalo airport thana amsayo manjaka khorongni Bangladesh hani burirok krak shalo airport amsayo yangu yang berayu tongmani nugoi borongno borongmitlangkha airport thanani police borongno sungpining mungo police hawai mangkha Bangladesh ni Norsingdi jela amsayo borongni tongthai hunoi borongni mung Hasma te Shopna Sarkar fiaba borongni yago kori India hawa fainani passport te visa samung naitugoi borok border shakate India hawa faimani koktoma srang shalo borongno dorbar nogoti shakha police Actually, আমাদের অন ডিউটি মোবাইল অফিসার যখন মোবাইল পেট্রোলিং করছিল অ্যারাউন্ড দ্য এয়ারপোর্ট অ্যান্ড উষাবাদ নরসিংমের এরিয়া তখন সাসপিশিয়াস গ্রাউন্ডে দুজন লেডিকে দেখতে পাই এয়ারপোর্ট প্রিমিসেসে অ্যাকর্ডিংলি তাদেরকে প্রিলিমিনারি যখন ইন্টারোগেশন করা হয়েছিল তখন তাদেরকে বাংলাদেশি বলে সাসপেক্ট করা হয়েছে তখন তাদেরকে আমরা ডিটেন করে থানাতে নিয়ে আসি এবং ইন্টারোগেশন মধ্যে জানতে পারে তারা বাংলাদেশি ন্যাশনাল এর মধ্যে একজনের নাম হলো আসমা যার বয়স 23 আর একজন হলো স্বপ্না সরকার যার বয়স হলো 21 তারা বাংলাদেশের নরসিংদী ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দা কি কারণে কেন এসেছে কিছু কি জানা গেছে তাদের উদ্দেশ্য একটাই মানে বাংলাদেশে কাজের একটু ক্রাইসিস থাকাতে তারা ইন্ডিয়াতে কাজের সন্ধান হয়তো পাইবে এই আশা করে তারা বাংলাদেশে ইলিগেলভাবে এন্ট্রি করেছে কোন সাইডটার থেকে তারা মানে ভারতে ঢুকেছে আমরা ইন্টারোগেশন এখনও চলছে তো এই অল্প সময়ের ইন্টারোগেশন তারা এখন পর্যন্ত তারা ডিসক্লোজ করতে পারেনি অ্যাকচুয়ালি তারা কোন এরিয়া দিয়ে তারা ইন্ডিয়াতে এন্ট্রি করেছে বা হয়তো বা তারা যা বলছে এখন অবধি যে তারা এখনও লোকেশনটা চেঞ্জ করেনি
যে কোন এরিয়াতে এন্ট্রি করেছে, সেটি ইন্টারোগেশন এখনও চলছে। তাদের সঙ্গে কি আর কেউ রয়েছে, কিছু পাওয়া গেছে? না, এখন অব্দি কিছু পাওয়া যায়নি। এই দুজন লেডিকে আমরা ডিটেইন করেছি, তারা কাস্টডিতে আছে এবং ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে বাকি সব তথ্য বের করে যা যা করণীয় আইনত সব করো। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। क्राकशालो TWF शिमना ब्लॉक कमिटी नि शाखथार मुंबाई बरकाथाल TWF तांगनोको ख्लाय जाखा TWF नि फिल्थम फाउंडेशन दे पांदा मानजाका TTAADC नि EM रविंद्र देबर्मा TWF नि सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट प्रीतिलता देबर्मा न खोबई गुबुन आदं जुगसं TWF नि फिल्थम फाउंडेशन दे शालनो रुगै क्राकशालो TWF शिमना ब्लॉक कमिटी नि शाखथार मुंबाई बरकाथाल TWF तांगनोको ख्लाय जाखा TWF नि फिल्थम फाउंडेशन दे पांदा मानजाका TTAADC नि EM रविंद्र देबर्मा TWF नि सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट प्रीतिलता देबर्मा शिमला ब्लॉक कमिटी नि TWF सेक्रेटारी गोस्पेल हालाम तिति ब्रह्मथा ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट निर्मल देबर्मा आकर्षक आशालो बरकाथाल TWF तांगनोक नि शिमी बरकाथाल हातिजरा ख्लाय जाखा हिमबतक তিনি 6 তারিখ জুন 2023 ত্রিপুরা মথানি বড়ই বেদেক TWF ni বিশিকাম আসাইমানি সাল তিনি সিমনা ব্লক কমিটি TWF বাই বরকাথালো চুংচেং লাইখা রালাইখানো খাসরাং লাইজাক চিনি বুড়ি রক চিনি ত্রিপুরা সারকনো হামসা খাইনানি বাগৈ তাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ডনো টুকনানি বাগৈ তিনি বরক থানচাং লাইজাক তিনি বরক কসারো হাসতেনি जुदा जुदा बदलो तंगै ত্রিপুরা सारि बिसिंगो जरा सेकाक तंगनाय सेकाकनो नाय तंगनाय रंनो बरनबो थानसाव फाइना बागै बर कबको जों नुखा थानाय 2021 नि सिमि 22-23 जरा चिनि त्रिपुरा हास्तेव TWF पुंयाखौ मुवा बदल बेलायखनो सामुं गाहाम खालायखा दिल्लीनि जन्तर मन्तर থেকে চেঙ্গৈ আগরতলানি সেই আস্তবল আমনি পরে সুরক্ষা হুমলং বেবাক জাগানো খুলি ছাই হই চিনি গেটার ত্রিপুরা লেন্ন দাতি দাতি তুনা বাগে বরক সাইতো কইতো বনি বাগে বেলাইখানা বুড়ি মথানো হামবাই মারো চিন্তি TWF ন বনা আয়োগ লক্ষং বনি খামকা কামকা খাইজাক দং যত চিনি দফানি যত চিনি লিডার্স রংনো খানসাও খানসানি মারিও গোবাগ্রানি ফান তাইবো ক্রাক খাইনে বাগै তাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন ইন্ডিয়া কালা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন আবার দাক্তি দাক্তি খাই মানানি বাগै जों जत्न खाबाय खुबाय खायै जों खानसाखाय चिं सबा खालायलाय हाबाय बरकाथाल निशिमी अनिमेश निकथुम चिनि खरां MP रेबती त्रिपुरानि स्कर्ट मालखुं बाय थुताय जागै थिमराजा खरकसा आइसक्रिम फालनाय मुं अनुकूल मालाकार पातिमुंनि यागुलो धर्मनगरनि हांगर शाखामनगो तलांगै थांका बन स्कर्ट मालखुंनि पुलिस र पातिमुं धर्मनगर थानानि तिलथायाम सायो क्राकशालो धर्मनगरनि विवेकानंद सेन्टेनारि बिल्डिंगो ख्लायजाक बानिया ख्लायनाय रंनि सेमिनार बान्दाव मानजांनानि बागै धर्मनगर थांगै तंमानि शालका त्रिपुरा आमसायनि MP रेबती त्रिपुरा आबो हाइजरानो धर्मनगरनि तिलथाय आमसायो खरकसा आइसक्रिम फालनायनो थुताय रेखा MP रेबती त्रिपुरानि स्कर्ट मालखुं आबो बै बख्रक फातिमानि लगी लगी लामाओ लेंगै क्लायै थांका अनुकूल मालाकार मुंगै अबरक पातिमुंनि यागुलो धर्मनगरनि हांकर शाखामनगो तलांगै थांका बन स्कर्ट मालखुंनि पुलिस र স্কট একজন রুগীকে নাম হচ্ছে অনুকূল মালাকার ওনাকে নিয়ে এসছেন আমাদের ধর্মনগর হসপিটালে। তো আনার পর দেখা গেল যে ওনার মাথার মধ্যে একটা কাটা চিহ্ন আছে, তো ওটার আমরা ট্রিটমেন্ট করছি এবং মাথার ভিতরে কোনো ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়েছে কিনা ওটা দেখার জন্য আমরা সিটি স্ক্যান করবো এবং কোমরের একটা জায়গায় ওনার ব্যথা আছে এবং পাটা এক সাইডে একটু
ঘুরে আছে, তো ওটাতে কোনো ভাঙা টাঙা আছে কিনা ওটা আমাদের কনফার্ম করতে লাগবে এক্সরে দেখে। তো তারপর আমাদের যা সিদ্ধান্ত, যা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর, ফার্দার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর যেগুলি হবে ওগুলো আমরা করবো। এখন প্রাথমিক ওনাকে চিকিৎসা দিয়ে প্রাথমিকভাবে যা যা করা দরকার সমস্ত কিছু করে ওনাকে ভর্তি রাখা হয়েছে। ওনাকে কে নিয়ে এসেছে? ওনাকে এসকর্ট নিয়ে এসেছে, এসকর্ট। এখন কার এসকর্ট আমি ঠিক জানি না। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। ক্রাক সালহর রাজাখর আগুলিনি মাস্টারপাড়া আমসাইয় খরকসা বরকনি নগো হাবৈ নকনি বরক রংनो बुतो ख्लाइखा किसासुक सामुंसित्रा तांनाय रक फियाबा पाइथागो आमसाइनि लुगरंनि यागो रमैना रुजाखा खरंनि सामुंसित्रा तांनाय ते कायदक बाइक मालखुं पातिमुंनि कक्तमा मांखेनो आमसाइयो थांगै सगैखा वेस्ट आगरतला थानानि पुलिस सगैमानि यागुलो नुगै मांखा मास्टारपाड़ा आमसाइनि प्रदीप कुमार मुजुमदारनि नक बसकांगो क्लाइजाक कायदक बाइक मालखुं आबो हाइखेनो खरंनि सामुंसित्रा तांनाय रंनो रमैना रुखा आमसाइनि लुकुरक पाइथागो बाइक ते अ खरंनि बरंनो थानावबो तुबै फाइखा पुलिस একটা ইনফরমেশন ছিল যে মাস্টারপাড়াতে একটা বাড়িতে আক্রমণ হচ্ছিল। তো এই খবরের ভিত্তিতে আমরা আসি। তো এসে দেখি প্রায় 27-28টার মতন বাইক বাড়ির সামনে দাঁড়ানো আর প্রচুর লোক। তো তারপরে যে বাড়িতে আক্রমণ হয়েছিল তার নাম প্রদীপ কুমার মজুমদার, হ্যাঁ ইনজুর্ড হয়েছে। আর বাকি সব এলাকাবাসী সবাই বাইরে যাওয়ার পরে সব চলে গেছে। এখন আন্ডার কন্ট্রোল, বাকিটা আমরা তদন্ত করে দেখি। এলাকাবাসীর তরফ থেকে মানে জানানো হয়েছে যে 3 জন আহত হয়েছে, তো সেই বিষয়টা আপনারা কি জানেন? হ্যাঁ, যে বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে তাদের স্ত্রী আর ছেলে তারা অল্প বিস্তর হসপিটাল আহত হয়েছে এবং তাদেরকে আমরা গাড়ি দিয়ে হসপিটাল পাঠাই। যার বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে ওনার নামটা জানবো? নামটা প্রদীপ কুমার মজুমদার। আচ্ছা, যারা মানে এই আক্রমণ করেছে তাদেরকে আটক করা গেছে? আমরা এসে প্রচুর লোক দেখছি। তো এর মধ্যে আমরা যারা একটু অ্যাগ্রেসিভ ছিল তাদের মধ্যে আমরা 2-3 জনকে আটক করেছি, তাদেরকে নিয়ে দেখেছি। এখন বাকিটা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিটা জানতে পারবো। যে প্রদীপ কুমার মজুমদার যে উনি কি করেন? উনি কি সমিতি একটা কি কাজ করে এমন বলছিল। আমাদের কাছে যতটুকু খবর উনি একজন শাসক দলের কর্মী। তো শাসক দলের কর্মীর বাড়িতে আক্রমণের কারণটা কি? হ্যাঁ, এটা আমরা দেখছি, তদন্ত করছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আশুক জরা তুইন তেইব হাসতে হায়ংতে হাকতর নিকক্তমা সাইমানানি বাগৈ জয়াওই নাই তংদি চিনি খরাং। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास ख्लाइ माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास ख्लाइ मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाइ मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 चांजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाइ मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959
एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম